C'est la plateforme Arduino Mega 2650. Nous l'utilisons pour développer une petite application pour faire un record de la télécommande des chaînes beIN Sport. L'idée est de créer une interface web où on accède soit Raspberry ou Arduino via le réseau. نبدلوا لي شين تاع بي سبور سون علي كوم زروم الجماعه اللي يخدموا في التليكوم في لي باز دو بي بالك في لي زوتيل يشوفوا من هذا بدلنا لاشين بدلنا الاوديو دونك كاين انا من هنايا دايرين بتيت ابليكاسيون كي مارش حبينا نبرفيكسيونوها دونك اون فا فير ان ريكورد اون ريجيسترو لي كوموند هادو تاع الانفراروج اللي هما يجوا بالكود ار سي 5 و جينيرالمون c'est une suite ou une série de bits. Alors on va utiliser un récepteur infrarouge récupéré d'un module d'un récepteur numérique Arduino pour le développement et le Arduino l'IDE d'Arduino le moniteur pour série. L'application on utilise une librairie déjà développée et on peut la trouver sur internet. La librairie il y a un objet récepteur, on va de les classes ou les extensions de l'objet où chaque commande reçue من circuit هذا اللي هي la pin 2 اللي هي c'est une pin de réception سيريال يعني التسلسل. هي la vitesse تاعها 9600 ونريكوبيروها في البور سيري اون فورما هكساديسيمال. دونك نقدروا درك كي نديروا المونيتور هذا سيريال مونيتور ونبداو نديروا نعبزوا على لي كوموند يورا ليكو نتاع لي بوطون نشوفوا فيهم كاع نقدروا بالوحده بروغرام بلوس فوليوم اوديو هادو هما رانا نديرو فيهم راكم تشوفوا كاع 3 5 دونك هكا نقدروا نديرو لا باز دو دوني تاعنا ومن بعد الدوزيام فاز ça sera de développer sens contraire يعني notre module soit Raspberry Pi ou l'Arduino il va générer les codes hado pour chaque bouton ou chaque fonction de la télécommande تاع beIN Sport. يكون عندك un interface web تدخل tu vas sélectionner un canal, il y aura suffisamment de ports l'Arduino pour utiliser parce que le signal RC5 تاع les télécommandes c'est un signal sinusoïdal, donc on va utiliser des ports PWM. La deuxième vidéo Inch'Allah on va faire le test d'émission تاع les commandes vers un décodeur beIN Sport où نشوفوا la réaction sur un écran TV. C'est ma première vidéo شويه راني حاشم ما نعرفش ندير هاد لي زيليستراسيون هكا يعني جونجستري une séquence ما عنديش لا بيداغوجي و سي ما première